La mayoría de la comunidad condenó estos hechos, y siendo un canal de críticas o un canal de comentarios que se cree que es una especie de justiciero social, posiblemente esperaríais que tanto Yumi Cactus y Juni fuesen personas que criticasen estos hechos, porque de hecho habían sido los primeros en criticarlo en otras personas. Pero sin embargo, tanto Yumi Cactus y Juni Draw defendieron públicamente al agresor, una cosa que de hecho iba en contra de lo que ellos habían promocionado durante un montón de tiempo. Earlier this year, I made a video detailing the abuse I went through from a former commentary YouTuber. This YouTuber went by the name of SlimeAlien, and they made a lot of videos on the birdie situation. Now, in my video, I provide a lot of evidence for the abuse I went through, and essentially, to sum it up for those who haven't watched the video, Slime would essentially try to manipulate me into being into a relationship with him, and would constantly berate me for not choosing to date him and being with my boyfriend instead.